May champion na sa atong pakbaka na ang Team Konsolasyon. Ang team nila nito ni Jimboy o ni Jubil. Sila ang midawag sa atong desisyon. Kini game 4 man game. Bola sa Team Konsolasyon. O matsalam kay sa atong sponsor ning atong bakbakan diri sa Sitio Sapa. Tilhaong Konsolasyon. Nga sila si Konsehal Iti Talisik, Gerald Balanay, Rumel Noynay. Mao na atong mga sponsor ha. Og salamat sa ato ang promoter nga si Idol Jomar Roma. Og sa atong organizer nga si Bus Panis. Igual 0 pa. Kini para uno. Wait, 1-0. Game 4 man game. Kini para dus. Lah. Jimboy. Inside. Ono 0 atau skor 1-0. Pabor sa Team Konsolasyon. Servisyo Mr. Explosive Jobert Plasinas para uno. Para iguales. Bueno, uno iguales. Uno iguales. Servisyo para dos. Overhead. Todi. Kuha. Side out. Uno iguales. Kini para dos. Kuha. Todi. Nakabunal. Bang. Sinaw. Uno iguales. O 2-1. Servisyo para Tris. Todi milayat. Out ang tira. Side out. 2-1 ha. 2-1. In favor of Team Konsolasyon. Game 4 man game. Servisyo Sadam. Para des. Todi. Jimboy. Giatsa ng Jimboy. Todi. La. Ala, dara gibalikan Jimboy. Muntik na. Layay. Hawan pas kang manang. Good item delivered by Sadam Forever. Oh, hawan pas kang manang. Good item kayo. 2 iguales. Para Tris. Servisyo Sadam. Buen, 3-2. Servisyo para 4. Buen. Nabigla si Todi. 4-2. Servisyo Sadam. Para 5. Buen. 5-2. Servisyo Sadam. Para 6. Wa kari akang dipinsa ni Sadam. 5-2 ang atong skor, 5-2. Servisyo Jimboy para Tris. Wow. Inside. Side out. 5-2 sa Servisyo Jobert. Buen. 6-2. Chin score. O ang Maricel Anthony Chicharon ha, ang inyong paborito nga chicharon. Mapalit na diha sa Poblasyon Karkar. Diha sa Maricel Anthony Store. La kamang bunalan. Kuha pa, puni. Bang! Tambagi. Bang! Tarayay. White tisas ang tako ni Sadam.
2-6 sa skora, 2-6. Servisyo para Tris. Lah, Todi, namughang kahoy. Pasok na pasok. Mugha ang depensa sa Team Cebu City. 3-6. Kini para 4. Kuha pa. Jubert Pictus. Sao dito ni. Kunalan. Oh, daray. Kuha pa. Dari Pikas. Giwisi-wisi sa Team Cebu City ang bulay. Three size. Kini para City, servisyo Jason. Buen City. Tris. Para 8. Lah. Sadam. Pak Bunal. Tepa. Dara. Ibodol. Buen 8-3. Last 4 ang Team Cebu City. Servisyo para 9. Lah, sound pa. Kini. Sadam. Out ball. 9-3. Last 3. Back to the ball game. Last 3. Kini para Gis. Wait, Gis. 3. Last 2. Servisyo Jason. Tagak. Kuha pa. Gihapsan na yun. Allah ka niya. Nauntas Jesus Luyo. G3 sa to skora. G3. Last 2 na ang Team Cebu City sa atong game 4 money game. Servisyo Jubel. Sadam. Kuha. Sadam. Sagang. Bunalan. Grabe tiraha. Oy. Kilab lang. 4 G's para 5. Tara. Out ball. 5 G's. Service Jubel. Jubert. Jason. Tukbo di Sadam. Goodbye. Buhi pa. Butangi. Puni. Wara ubirin. Hala dara. Butangi dito Pikas. Bang! Lagubo. Bang! Lababausan. Grabe eh. Buto-buto ngagi. Service Jubil. Ilaw tunnel mi agi di madawat. Service Sadam. Last to ang Team Cebu City ha. Bak! Larot na yun. Putang eh. Pune. Sukol pa na ka. Out ball. 11. Size. Para daw. Servisyo. Sadam. Jobert again. Gidasok yung mayo nga ito Jobert no? Grabe pamukbog na ito Jobert. Ala! Kaniha. Nakalapdos pas Jimboy. Noy or size 11. Kini para City, size 11 ato skora. Okay, servisyo Jimboy. Size 11 ha, para City ni. Jimboy. Tok mo di Sadam. Basa kamang to ni. Lapdos ni Jubel. Tira niya. Jubel, way nakasagang.
Bola sa Team Consolacion. City 11 na. City 11. Para 8. Servisyo Jimboy Claros. Jimboy. Wag, mausang darada pa. Side out, side out. Dili. Opo. Ang mabait na cellphone na boss. Opo. Ano sa upo? Oh, upo lang. Opo. Dili sad. O di na kuha na gud. Di na rin. Jobert, kini para daog na. Daog na ang Team Cebu City sa game 4 man game.